बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे तमाम वाजिबुल एहतराम व्यूवर्स को दिल की अता गहराइयों से सरकार के इस अदना डॉगर सज्जाद मनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल एक लेक्चर जो इनकम्प्लीट छोड़ा था, वो इनकम्प्लीट लेक्चर को आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ये उसका पार्ट बी है। अब हम डिफरेंट मौके पे जो ग्रीटिंग्स होती हैं या किसी को विश करना होता है या किसी को दुआ देनी है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले कि एक दिन के अंदर जो हिस्से होते हैं वो कैसे विश किए जाते हैं, किसी की शादी पे, किसी की बर्थडे पे कैसे, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम कर रहे हैं किसी की कामयाबी पे कैसे, किसी की कामयाबी पर किस तरह से हम किसी को मुबारकबाद देते हैं। आपको कामयाबी वो एग्जाम्स की सूरत हो सकती है, बिजनेस की सूरत हो सकती है, या जो भी वो अचीव करना चाहता है बंदा, उसको वो मिल गया, दैट इज हिज सक्सेस। जिसे वो सक्सेस कंसिडर कर रहा है तो आपको उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं वो डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली जो हम किसी की मैरिज के लिए यूज कर रहे होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कांग्रेचुलेशंस। अब जरा दिल से, अगर आप दिल से, थोड़ा सा दिल से उसको विश करना चाहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, congrats on such a wonderful success. Congrats to you. I'm really happy. I'm really happy on your success. Once again, congratulations. Once again, congrats to you. अब इसमें आपके दिल से निकल रही हो, वो उसे फील हो कि ये वाकई बंदा या बंदी जो मुझे विश कर रहा है, इसको मेरी कामयाबी पे खुशी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, होता ऐसा है कि जब हम स्कूल डेज में से कॉलेज डेज तक, मैं भी गुजरा हूं उससे, ये जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, अगर इनके नंबर ज्यादा आ जाए ना तो बड़ी मौत पड़ती है। सारी दुनिया के आ जाए और बेस्ट फ्रेंड के ना आ जाए, अगर आपके कम आ गए तो फिर मुबारकबाद कैसे जाएगी? कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स कि आपने तू नंबर लेके मैनू की स्यापा पा देता है। इनफैक्ट वो जेलस नहीं हो रहे होते, बेसिकली घर वाले उसकी मिसाल दे दे के तुम्हारी फ्रेंड या तुम्हारे दोस्त ने क्या उसके वो ज्यादा खाता था या खाती थी, उसके कुछ सींग थे या फला था जो उसने इतने ले लिए, तुम नहीं ले सकी या ले सका। वो ताने सुन सुन के बंदा वो उगता जाता है, ये क्या मुसीबत बन गई, नंबर उसने लिए, ताने मुझे पड़ रहे, बाकी दुनिया के ताने नहीं पड़ेंगे, उसके ही पड़ेंगे। वो इनफैक्ट एक वक्ती तौर पे फीलिंग्स होती है, वो जेलसी की फीलिंग्स नहीं होती। तो उस मौका पर आपको बड़ा वार्म किस्म का कांग्रेचुलेशंस या कांग्रेट्स उसे विश करना होता है। और जब बात आपकी उसके थैंक्स के बाद खत्म होती है तो आपको उसे प्रे करना चाहिए, उसे उसके लिए उसे दुआ देनी चाहिए। मे अल्लाह ब्लेस यू विद अनलिमिटेड सक्सेसेस। मे अल्लाह ब्लेस यू with unlimited successes in life. अल्लाह आपको जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां अता फरमाए। May Allah bless you with unlimited, successes in life. May Allah bless you with a lot of successes. May Allah bless you with success not only in this world but also the world hereafter. You can change that. You can change that according to your own means. दुआ देने के बहुत सारे अंदाज होते हैं, जो भी उसमें आप उसके एक ऑस्पिशियस मौके पे, उसकी खुशी के मौके पे शमूलियत के लिए आप कह सकते हैं आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा, अब आप कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए गए हैं, फॉर अ डिजीज पर्सन, तो उसके लिए अब ब्रिटेन और अमेरिकन का फर्क है। आप उसके पास जाते हैं या फोन पे तीमारदारी कर रहे हैं, आपको इतला मिली तो आप उससे फिर दुआ देते हैं, मे यू गेट वेल सून। तो कहते हैं मे यू गेट वेल सून। और अमेरिकन इसको बिल्कुल शॉर्ट करते हैं, गेट वेल सून, गेट वेल सून। दोनों का मतलब सिमिलर है कि अल्लाह करे तुम जल्द रूप सेहत हो जाओ। या दूसरा इसका ये देख रहे, मे यू गेट वेल सून या गेट वेल सून, या इसके लिए एक और भी दुआ ऐसे भी दे सकते हैं, मे यू रिकवर सून, अल्लाह करे तुम जल्द रूप सेहत हो जाओ, मे यू रिकवर सून। एक और स्टैंडर्ड मतलब
کا دل خوش ہو جائے گا اگر آپ اسے بھی ایڈ کریں گے. May Allah bless you with an ideal health. May Allah bless you with an exemplary health. تو یہ وہ مختلف قسم کی دعائیں ہیں جو آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو انکوائر اباؤٹ سم باڈیز ہیلتھ. تو آپ کو اگر انگلش کے اندر یہ چھوٹے موٹے الفاظ آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی اوپر آئے گا اور ڈیفینیٹلی اٹ ول لیو ویری گڈ امپریشن آن دیٹ پرسن. اچھا کسی کی ڈیمائس ہو گئی, ڈیتھ ہے, تو اس پر پھر آپ کو وہ خبر ملی تو فوری ریئیکشن ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو یہ ساتھ بتا دوں اگر آپ کا کوئی لاس ہو جائے, کوئی مالی دنیاوی لاس, تو آپ فوراً یہ پڑھ دیا کریں, آپ فوراً یہ پڑھ دیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا ہے تو واپس آ جائے گا. تو بے شک اس کا مال تھا اس کی طرف چلا گیا, لوٹ گیا. یہ تو ہو گیا عربک. اب انگلش کے اندر آپ کا ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ کسی کی اچانک موت کی خبر سنتے ہیں, اوہ ویری سیڈ, ویری سیڈ, اوہ آئی ایم شاکڈ, اوہ مائی گاڈ واٹ ہیپنڈ. پھر دین نیکسٹ یو پرے فار دیٹ پرٹیکولر بندہ اور بندی. May Allah rest his soul in peace. Yeah. May Allah rest her soul in peace. Yeah. May Allah rest their soul in peace. جیسے ابھی مری میں کافی سارے لوگ یا بم دھماکے ہمارے ہوتے تھے, کتنے ایکسیڈنٹس کے اندر زیادہ لوگ مر جاتے ہیں, تو پھر آپ زیادہ لوگوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں پھر دیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں May Allah rest his soul in eternal peace. اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ابدی جوار رحمت میں جگہ دے. وہ بندہ ہے, بندی ہے, یہ زیادہ ہے. May Allah rest his soul in eternal peace. May Allah rest his soul, rest her soul in eternal peace. May Allah rest their soul in eternal peace. ہمارے جتنے بھی لوگ ہمارے بزرگ بھائی بہنیں تھے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں, ہم سب کے لیے اینڈ میں یہ دعا کرتے ہیں May Allah rest their souls in peace, in eternal peace, and grant forgiveness to every departed soul. انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اسٹیپ نمبر 5 کے ساتھ, اور میں اس امید کے ساتھ کہ آپ ان کو کلوزلی فالو کر رہے ہوں گے اور اس سے بھرپور فائدہ لے رہے ہوں گے. آج نہیں تو کل پرسوں جب بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ریکارڈ ہو چکا. whenever you want you can take benefit. تو میں نے چراغ جلا کے رکھ دیا ہے, تو اب جس کے جی میں آئے گا وہ روشنی پا لے. یہاں پر کسی قسم کا کوئی نہ مذہب کی قدرن ہے, نہ کوئی قید ہے, نہ کوئی ذات, نہ کوئی نسل, نہ کوئی رنگ. یہ سب کے لیے ایک ہی جیسا فیض ہے اور یہی حکم ربی ہے, یہی حکم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سرکار کے اس ادنیٰ نوکر کی طرف سے اللہ